बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 जनवरी 2023 में सुबह भर के स्कूल दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल भी इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐसा कहा है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 2 जनवरी 2023 में सुबह भर के स्कूलों दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल भी इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करेंगे। मजीद जानते हैं अलिश बासिफ से। जी अलिश बासिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आज एक मरासला जारी किया गया जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियां 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक रहेंगी और 2 जनवरी 2023 को तमाम स्कूल निजी और सरकारी खोल दिए जाएंगे। 9 टोटल छुट्टियां बनती हैं। नोटिफिकेशन में ये भी वाज़ेह किया गया जब 2 जनवरी 2023 को स्कूल खुलेंगे, जो SOP पहले बताए गए थे स्मोक से खतरात की वजह से बचने के लिए उस पर अमल दरामद बाकायदा तौर पे किया जाएगा। बच्चे जो हैं मास्क पहन के ही स्कूल आएंगे और निजी और सरकारी स्कूल दोनों इस नोटिफिकेशन पे अमल करेंगे और जो निजी स्कूल नहीं बंद होंगे, मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं देंगे, उनके खिलाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अलिश बासिफ आपका हमें अपडेट करने के लिए। सोने की बढ़ती कीमत ने ज्वेलर्स और शहरियों के होश उड़ा दिए। एक माह में 22 और 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा। सोने की कीमत में इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में सोना 500 रुपए फी तोला मजीद महंगा हो गया। तफसील के लिए मुल्तान से इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में देखिए। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। ज्वेलर्स और शहरी सोने की बढ़ती कीमत से परेशान। एक माह में 22 और 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा हो गया। सोने की कीमत में गुज़श्ता 24 घंटों में 500 रुपए का मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद 24 कैरात सोने का रेट 1,70,000 जबकि 22 कैरात का रेट 1,56,000 रुपए फी तोला हो गया। हमारे जो LC है वो बिल्कुल बंद है। डॉलर जो है वो हमारे मुल्क में शार्ट हो गया है। जितना डॉलर शार्ट होगा तो सोने की कीमत ऊपर जाएगी। डॉलर का डायरेक्ट लिंक सोने के साथ है। डॉलर की कीमत में चूंकि इजाफा नहीं हो रहा तो सोने की कीमत फिर भी बढ़ती जा रही है। इसकी मेन वजह यही है कि डॉलर की जो है वो मार्केट से शार्ट हो गया है। 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 15,000 और 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 14,000 रुपए हो गई। ज्वेलर्स कहते हैं कि डॉलर की किल्लत है, स्टेट बैंक LC नहीं खोल रहा, गाहक की कुव्वते खरीद भी कम हो गई है। रेट इतना ऊपर चला गया 1,70,000 तक। ये गरीब कहाँ से करेगा इतना सब कुछ। यहाँ तक कि देखो, यहाँ तक एक रिंग जो पहले थी हमारे पास जो तकरीबन 40-45 की मिल जाती थी, अब वही रिंग हमें 70-75 की मिल रही है। यहाँ तक कि यहाँ कारोबार पहले नहीं है, कारोबार पहले बहुत फ्लॉप हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि सोना इतना महंगा हो जाएगा कभी सोचा ना था। शादी ब्याह के लिए जेवर बनवाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से गुजारिश है कि आवाम के लिए सोचें और हालात को बेहतर बनाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब बात करेंगे गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। रहीम यार खान में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। घरेलू सार्फिन ने गैस की लोड शेडिंग के फौरी खात्मे की अपील कर दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। पाइपों में गैस की बजाय सिर्फ हवा रह गई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। घरेलू सार्फिन कहती हैं कि चूल्हा न जलने से खाना पकाना नामुमकिन हो गया। मजबूरन बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। सर्दियों की आमद के साथ ही जो है गैस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसकी हवा आती है, गैस आती नहीं है। बिल्कुल तीली लगाते तो गैस आती नहीं। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या हमें बाहर से कुछ पका हुआ लेके आना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जो है इस पे जो है ना नोटिस किया जाए, इसको देखा जाए। घरेलू सार्फिन का कहना था कि हुकूमत सर्दियों के लिए गैस का वाफिर इंतजाम करे ताकि गैस की लोड शेडिंग ना करनी पड़े। उन्होंने गैस की लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान।
सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्तान में गैस गायब होने पर लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ गई। लकड़ी 1200 रुपए और कोयला 3000 रुपए फी मन हिसाब से फरोख्त होने लगा। बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। आम आदमी की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुल्तान में गैस की बंदिश से लकड़ियों और कोयले की मांग में इजाफा हो गया। मार्केट में लकड़ी 1200 रुपए से 1300 रुपए मन, जबकि कोयला 3000 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सिलेंडर वाली गैस ने ऐसी तैसी फेरी पड़ी है। अब रोटी कमाएं या ये काम पूरे करें या बच्चों को स्कूल भेजें, कोई एक काम तो बताएं जो हम करें। बस हमारी आवाम से, हुकूमत से अपील है कि आवाम के लिए कुछ सोचे। अब जो लकड़ी की कीमत है ना 1200 रुपए मन है और कोयला 3000 रुपए मन है, तो गाहक जो भी आता है हमारे से लेने के लिए वो बहुत परेशान होता है। और हम भी जब बाहर से लेने जाते हैं तो हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि बाहर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ हम परचून बेचते हैं, बाहर थोक का काम है। स्टॉल मालिक का कहना था कि वो लकड़ी महंगे दामों खरीद रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लकड़ी और कोयले की बढ़ती कीमतों से जहां शहरी परेशान है, तो वहीं दुकानदार भी हुकूमत से रिलीफ की दुआएं कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही लकड़ी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लकड़ी की फीमन कीमत 1300 रुपए तक पहुंच चुकी है। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखते हैं। सुई गैस और एलपीजी के बाद अब लकड़ी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। भावलपुर में लकड़ी के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। लकड़ी की कीमत एक हफ्ता के दौरान 100 रुपए इजाफा के बाद 1300 रुपए फीमन हो गई, जबकि होलसेल में लकड़ी 1100 से 1200 रुपए फीमन तक पहुंच गई। सर्दी की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, गैस बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी क्या करे। लकड़ी 1300 रुपए मन मिल रही है। अब वो गरीब आदमी चूल्हा कैसे जलेगा? घर के अखराजात करे, बच्चों की फीसें अदा करे, स्कूल खर्चा पूरा करे, क्या करे? अब शहरियों का कहना था कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ गैस भी नायाब हो गई। गैस की मुतबादिल एलपीजी पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर है। लकड़ी ही सस्ता मुतबादिल था, वो भी महंगा कर दिया गया है। दूसरी तरफ लकड़ी फरोश कहते हैं कि सर्दी में इजाफा के साथ अव्वल दर्जा की लकड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है और इसके साथ कीमत भी बढ़ जाती है। मजबूरी लेना पड़ती है, जब गैस ही नहीं है, सर्दी भी है कि गैस आ जाए, सिलेंडर जलाओ तो सिलेंडर भी हो, गैस भी बहुत महंगा आएगा। मार्केट ज़राए का कहना है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ अव्वल दर्जा लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। रंगपुर में यूटिलिटी स्टोर बराए नाम रह गए। मज़ीद देखिए राना परवेज अख्तर की इस रिपोर्ट में। रंगपुर में आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर लाखों की आबादी के लिए आटे के सिर्फ 25 बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। शहरी घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं, जबकि आटे के साथ दूसरी अशिया की खरीदारी की शर्त ने सार्फिन को दोहरी मुश्किल में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं, बाजार से महंगा आटा खरीद नहीं सकते, किधर जाएं? आटा खरीदने के लिए आए हैं। आटा सुबह के 6 बजे दे आए हैं, तो हूँ 8-9 बजे पे है। दिहाड़ीदार बंदे हैं, मरदे हैं, खड़े हैं, 20-25 थैले आंदे हैं, 20-25 बंदों को मिल गया, बाकी में गए घर। वो दिहाड़ी तो गल है, तो आटे तो गल है। शहरियों का कहना था कि जरूरत के तहत आटा खरीदने आते हैं, जबकि आटे के साथ 400 रुपए की दीगर अशिया खरीदना पड़ती हैं। 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि गरीब आदमी के लिए गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। हम तो 6 बजे के यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, आटा मिल भी नहीं रहा। दूसरा ये अगर एक थैला मिलता भी है तो वो साथ में सौदे लेने पड़ते हैं। सौदे के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो आटा भी नहीं मिलता। हमें इस आटे के लिए रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर आटा इसके जायज होने का ये मुतालबा है हमारा। परेशान हाल शहरियों ने आला हुक्काम से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा बढ़ाने और मुश्किल शराइत को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटा सेल पॉइंट फ्याज पार्क से मॉडल बाजार में मुंतकिल कर दिया गया है। आमिर डोगर की रिपोर्ट में देखते हैं। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान खत्म न किया जा सका। फ्याज पार्क में चलने वाले सरकारी आटे के सेल पॉइंट को मॉडल बाजार में शिफ्ट कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि सरकारी आटे का सेल पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह क्यों मुंतकिल किया गया। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, खवातीन की लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर
ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے یہ کوئی اچھی کارروائی نہیں کی گئی اور ٹوکن سسٹم ابھی تک جاری ہے. جو لوگ سفارشی آ رہے ہیں انہیں کو ہی آٹا دیا جا رہا ہے. آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کے بعد شام کو باری آتی ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آٹے کی کوالٹی بھی انتہائی ناقص ہے، جبکہ کئی بار درخواستوں کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا. وہ بندہ بیٹھا ہے لکھ رہا ہے، وہاں پہ شناختی کارڈ دیں اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے یہاں پہ بھکاریوں کی طرح کھڑے رہو. آخر میں کہیں گے جٹا نہیں ہے. کل بھی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، آج بھی ویسے میں بھائی کھڑا ہوں. شہریوں نے ارباب اختیار سے آٹا سیل پوائنٹ کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. احمد پور شرکیہ میں صفائی ستھرائی کے بلند و بانگ دعوے ہوا ہو گئے. بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. مزید دیکھیے عمران اکبر کی اس رپورٹ میں. بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کی نااہلی عوام کے گلے پڑ گئی. احمد پور شرکیہ شہر بھر میں صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں. لاری اڈا حلیم مارکیٹ کے سامنے کوڑے کے ڈھیر لگنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. چاچا بستی چوک، کچہری روڈ، عباسیہ چوک روڈ اور ریلوے اسٹیشن روڈ پر گندگی کے ڈھیر لگنے کے باعث راہگیر بھی پریشان ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث شہر میں صفائی کا نظام بہتر نہ ہو سکا. کا جو ادارہ ہے یہ تنخواہیں لے رہا ہے تو یہ کیفیت دیکھے پورے شہر کے اندر ایسے کوڑے دان کے جو بھرے پڑے ہیں گند کے ساتھ. یہ نہیں ہے یہ منیر شیخ چوک کے اوپر ہے، پورے شہر کا یہی حال ہے. کی گڑے بھرے پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ویسٹ والے ویسے آگے گھومتے رہتے ہیں. اور کیا ہے اس کا، یہ پورا شہر بھرا پڑا ہے. پانی گندگی یہ وہ کوئی صاف کرنے والا ہے نہیں. پرسان حال ہے، ایسے حالات خراب ہیں. دکانداروں کا کہنا تھا کہ گندگی اور بدبو کے باعث دکانوں پر بیٹھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تاہم شہریوں نے کمشنر بہاولپور سے صفائی کا نظام بہتر کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، روہی نیوز، احمد پشکیا. آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں پنجاب پولیس کے تبادلوں سے متعلق کیس رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 8 سال سے پنجاب میں کوئی آئی جی 8 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا. 8 سال میں پنجاب میں 12 آئی جی پولیس تعینات ہوئے. آر پی اوز کی تعیناتی کی اوسط مدت 9.5 ماہ رہی. 8 سال میں پنجاب کے 35 اضلاع میں 395 ڈی پی اوز تعینات کر دیے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ڈی پی اوز کی اوسط تعیناتی کی مدت 8.5 ماہ رہی. پنجاب میں 8 سال کے دوران کوئی ایس ڈی پی او 8 ماہ بھی تعینات نہیں رہ سکا. صوبہ بھر کے 39 اضلاع میں کوئی ایس ایچ او 6 ماہ بھی پورے نہ کر سکا. ایس ایچ اوز کی سب سے زیادہ مدت ملتان میں 5 ماہ اور چند دن ہے. ایس ایچ اوز کی سب سے کم اوسط دورانیہ بہاڑی میں 2 ماہ 20 دن کے قریب ہے. سپریم کورٹ میں پنجاب پولیس کے تبادلوں سے متعلق کیس رپورٹ جمع کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق 8 سال سے پنجاب میں کوئی آئی جی 8 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا. 8 سال میں پنجاب میں 12 آئی جی پولیس تعینات ہوئے. آر پی اوز کی تعیناتی کی اوسطن مدت 9.5 ماہ رہی. 8 سال میں پنجاب کے 35 اضلاع میں 395 ڈی پی اوز تعینات ہوئے. ملتان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بڑی خبر. پنجاب حکومت نے متی تل روڈ کی کشادگی اور تعمیر کے لیے 1 ارب روپے کے مزید فنڈز مختص کر دیے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ثاقب ظفر کا کہنا تھا فنڈ سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں. 21 کلومیٹر طویل متی تل روڈ کو 2 رویہ کیریج وے کے طور پر تعمیر کیا جائے گا. منصوبے پر کل لاگت کا تخمینہ 2 ارب 50 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. پہلے فیز میں 10 کلومیٹر سڑک کی تعمیر جاری رہے گی. منصوبے پر 64 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. پہلے فیز کی تکمیل پر مزید 40 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری اور چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل کو حالیہ دورے پر اس بارے پر بریفنگ دی گئی ہے. ملتان ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے آصف رؤف خان کا ہیڈ آفس کا دورہ. ڈی جی پی ایچ اے کا صفائی اور دیگر امور کا جائزہ. اقدامات بھی جاری کیے گئے. ڈائریکٹر انجینئرنگ، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن بھی ہمراہ ڈی جی پی ایچ اے کے دفاتر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. بہاولپور میں پلانٹیش ڈرائیو کی تحت پودے لگانے کا آغاز کر دیا گیا. شہر میں 95,000 پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جائے گا. میں پلانٹیشن ڈرائیو کے تحت 95,000 پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جائے گا. 13 مقامات سے شہری پودے حاصل کر سکیں گے. آج محکمہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے وکٹوریہ اسپتال میں شجرکاری کی گئی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی انم فاطمہ اور ایم ایس وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری نے پودے لگائے. پرٹیکولرلی ود ریگارڈ ٹو اسموگ اس وقت جتنی بھی پلانٹیشن کی جائے اٹس ویری امپورٹنٹ
کہ ایک تو یہ اسموگ کی میٹیگیشن میں مدد کرے گی، سیکنڈلی اٹ سینڈز آؤٹ اے ویری پازیٹیو میسج فار دا نیو جنریشنز کہ ان کے لیے ہم ایک بہتر اور ایک سیفر اور گرینر فیوچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عامر بخاری کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی۔ پلانٹیشن ڈرائیو میں تمام اداروں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس کو انکریج کیا جانا چاہیے اور باقی انسٹیٹیوشنز کو بھی اس میں ایڈ آن کرنے چاہیے۔ اے سی سی ٹی اور ایم ایس وکٹوریہ ہسپتال نے پودے لگانے کے بعد دعا بھی کی۔ اس موقع پر محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران اور سٹاف بھی موجود تھا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سوشل ویلفیئر میں انسانی حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج مریضوں کو انسانی ہمدردی اور حقوق بارے لیکچرز دیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سوشل ویلفیئر میں انسانی حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج مریضوں کو انسانی ہمدردی اور حقوق بارے لیکچرز دیے گئے ہیں۔ بکر میں 2 روزہ فیملی فیسٹیول کی تیاریاں شروع۔ گلشن نذیر پارک میں مختلف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نمائشی سٹال سجائے گئے۔ فیسٹیول میں سراہی، گوپا، موصل، جنگلات، جھیل، پہاڑی کے نمونے بنائے گئے۔ مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ سے۔ جی بتائیے گا۔ حاج بالکل بکر میں 2 روزہ فیسٹیول کل سے ہی اس کا آغاز ہوگا اور تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر ہیں۔ بکر کے مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اپنے اپنے سٹال سجائے جا رہے ہیں اور اپنے اپنی چیزوں کی وہ نمائش بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم موجود ہیں محکمہ فارسٹ کے اس ایریے میں جہاں پہ انہوں نے بہترین جو ہے وہ جنگلات کے باغ بھی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باغات بنائے گئے ہیں، جنگل درخت لگائے گئے ہیں اور سرائی کھوپا بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے جھیل بھی بنائی ہے اور اس کے ساتھ جو ڈیزرٹ ایریا ہے ہمارا منکیرا تحصیل کا، اس کو بھی ان کی بھی عکاسی کی گئی اور خوبصورت بنایا گیا ہے تاکہ فیملیز آ کے یہاں پہ انجوائے کر سکیں اور نئی نئی ایٹمز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر انجوائے کر سکیں۔ میرے ساتھ بلاک افیسر ملک محمد سلیم ارشد چینا صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کل کے لیے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے حکم، ہمارے اپنے ڈی ایف او ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے حکم پہ ہم نے دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہم نے سرائے گھوپا بنایا ہوا ہے اور پہاڑی جنگلات بھی شو کر رہے ہیں اور فشریز کا بھی ایک جھیل بنائی ہوئی ہے اور بہت محنت کر کے انشاءاللہ رات گئے تک یہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ عوام اور فیملیز انشاءاللہ انجوائے کریں گے اور ون کریں گے۔ انشاءاللہ جی پوری طرح جو ہے وہ ون کریں گے۔ سرائی جو ہے وہ گھوپا بنایا گیا ہے یہاں پہ فش کے لیے، یہاں پہ ایک مختلف جو ہے وہ ایٹم یہاں پہ پیش کیے جائیں گے تاکہ آنے والی فیملیز جو ہے وہ یہاں کے آ کے انجوائے کر سکیں۔ کل جو ہے رات گئے تک جو ہو رہا ہے اس کا تقریب کا اہتمام مکمل کر لیا جائے گا اور تاکہ کل جو ہے اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا تو فیملی آ کے یہاں پہ جو ہے مختلف لوگ جو یہاں پہ آئیں گے اور افسران تو وہ یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکیں۔ جی